Kaya hindi ko na niya nang anak ko na sila nagkaabot kay kalakat na si Ria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag city pride ko na ang estudyante nga. Laoy na para ulit. Wow, La. La, Jesus! Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Christ. Yes! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na, itawag, nalito na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo, Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. 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 Ito, sabi na ito. Wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Pizza. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umayo buhaton, day? Huh? Wait lang, tawag kang manang din. Lang manaog mi? Manaog kita, bro. Manaog to sis, sa bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down.